ભારત અને પાકિસ્તાનના વધતા તણાવ વચ્ચે ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ભુજ પોલીસે એક એવો આરોપી પકડી પાડ્યો છે જે પાકિસ્તાનના એક ગેંગસ્ટરથી પ્રેરાઈને સોશિયલ મીડિયામાં આતંક અને ગુનાહિત વિચાર ફેલાવતો હતો. આ સમગ્ર મામલે એસઓજીની કાર્યવાહી દરમિયાન અનેક ગંભીર બાબતો બહાર આવી છે, જેના વિશે વિગતે વાત કરીશું આ અહેવાલમાં. નમસ્કાર, હું ચિરાગ વર્ષાબેન, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્વમાન. તાજેતરમાં દેશભરમાં એક ફિલ્મ ચર્ચાનો વિષય બની છે, જેમાં ભારતનો ગુપ્તચર એજન્ટ પાકિસ્તાન જઈને ગેંગસ્ટરનો ખાત્મો કરીને દેશની રક્ષા કરે છે. પરંતુ ગુજરાતમાં જ એક એવો વ્યક્તિ ઝડપાયો છે જે ફિલ્મીથી પ્રેરણા લઈને પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટરની ગુનાહિત માનસિકતાથી પ્રભાવિત થઈ ખોટી સોશિયલ મીડિયા આઈડીથી આતંક મચાવી રહ્યો હતો. ભુજ એસઓજીએ બાતમી મળી હતી કે આફતાબ ઉર્ફે અલ્તાફ રજા ખાટકી નામનો વ્યક્તિ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટરની બોગસ આઈડી બનાવીને તેની વિચારધારા અને હિંસાત્મક કન્ટેન્ટ ફેલાવી રહ્યો છે. એસઓજીએ કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરતા અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીએ કબૂલાત કરી છે કે તે છૂટક ગાંજાનો વેપાર કરતો હતો. એસઓજીએ તેની પાસેથી 669 ગ્રામ ગાંજો જપ્ત કર્યો છે. આ ઉપરાંત આરોપી પાસે દેશી બનાવટની સિંગલ બેરલ બંદૂક પણ મળી આવી છે, જે વધુ ગંભીર બાબત ગણાય છે. અહીં વાત એટલેથી જ પૂરી થતી નથી. આરોપી લોકોમાં ભય અને છેતરપિંડી ફેલાવવા માટે નકલી નોટો પણ રાખતો હતો. તેની પાસેથી 500, 200, 50 અને 20 રૂપિયાની નકલી નોટો મળી આવી છે, જે ચિલ્ડ્રન મની બેંકની પ્રિન્ટવાળી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર મામલે ભુજ શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી સામે એનડીપીએસ એક્ટ, આર્મ્સ એક્ટ, બીએનએસ અને જીપી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાही કરવામાં આવી છે. હવે સાંભળીએ આ મામલે पुलिस अधिकारी શું કહ્યું. पिछले कई समय से एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते लगातार पश्चिम कच्छ पुलिस और उसकी अलग अलग शाखाएं, तमाम थाना मलदार श्री और सभी हमारे जो एसओजी एलसीबी के अधिकारी हैं, उनको लगातार ये सूचना दी गई कि अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को, अपना जो बातमी तंत्र है उसको मजबूत करना है. इसी बातमी तंत्र के चलते हमें समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं. हाल ही में हमारे ही एक बातमीदार के द्वारा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई कि भुज का एक व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान स्थित एक कथित गैंगस्टर शाहबाज भट्टी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी का संचालन कर रहा है और उसके वीडियोस पोस्ट कर रहा है. तो तुरंत इस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए उस लिंक को तलाशा गया और उसके पीछे जो व्यक्ति उस इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन कर रहा था उसको उसकी जानकारी निकाली गई. और तो जानकारी प्राप्त हुई कि भुज रहने वाला एक आफताब उर्फे अल्ताफ रजाक खाटकी शाहबाज भट्टी के नाम का वो इंस्टाग्राम हैंडल्स का संचालन कर रहा है और उस पर विवादित वीडियोस पोस्ट कर रहा है. तो तुरंत उस व्यक्ति को पूछपरछ के लिए एसओजी ऑफिस लाया गया. पूछपरछ के दौरान उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो बातमी बिल्कुल सटीक साबित हुई और इंट्रोगेशन करने पर काफ़ी डिटेल्स मिली हैं. जब प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनके घर की तलाशी ली गई, उसके जहाँ वो रहता था उस एरिया की तलाशी ली गई, तो वहाँ पे लगभग 700 ग्राम सही अमाउंट, सही जो मात्रा है वो 669 ग्राम गांजा वहाँ से प्राप्त हुआ. इसके अलावा भारतीय मुद्रा के नकली नोटों के जो बंडल हैं वो बरामद हुए और एक कंट्री मेड वेपन भी वहाँ से बरामद हुआ. तो इतना सीरियस ये गुनाह है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास से हमें कंट्री मेड वेपन भी प्राप्त हुआ, नकली जाली मुद्रा भी प्राप्त हुई और गांजा भी प्राप्त हुआ है, जो नारकोटिक सब्सटेंस के रूप में वो व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाता था. तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सभी कायदा का अभ्यास करते हुए कड़ी से कड़ी धाराओं का अनुपालन किया गया है और उस पर सेक्शन ऐड किए गए हैं, एफआईआर रजिस्टर की गई है. आगे ये नकली मुद्रा को कहाँ से कलेक्ट करता था, कहाँ सप्लाई करता था, फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, गांजा कहाँ से प्राप्त करता था, कहाँ सप्लाई करता था, और इसी प्रकार से ये कंट्री मेड वेपन का क्या इस्तेमाल करता था और कहाँ से इसने प्राप्त किया और क्यों ये एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन करता था,
ये सभी इंट्रोगेशन में अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 दिन की रिमांड हमें ऑनरेबल कोर्ट से इस व्यक्ति की प्राप्त हुई है, जिसमें हम ये सारी दिशाओं में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं। भुज की तमाम जो नागरिक हैं उनसे यही अपील है, इस तरह की किसी भी शंकास्पद गतिविधि के बारे में जानकारी मिले तो तात्कालिक हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जमादार, एसओजी की टीम, एलसीबी की टीम, यहाँ तक कि जो एसपी ऑफिस की हेल्पलाइन है और मेरा नंबर है, आप किसी का भी तात्कालिक किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। आपकी तमाम बातमी को सीरियसली लेते हुए हम लोग काम करते हैं और इसके लिए हमारा जो बातमीदार का जो तंत्र है उसकी ये सफलता है। तो आगे भी हमें इस तरह का मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। नमस्ते। तो जो पाकिस्तान में जो गैंगस्टर था उसके साथ कनेक्ट था या किसी ऐसे ग्रुप हो इसके साथ जुड़ा, वैसा कुछ? जैसा मैंने आपको बताया कि हम यही जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कारण रहा कि वो एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट उसके नाम से संचालन कर रहा है और उसमें वीडियोस भी पोस्ट कर रहा है। ये उससे हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स है या फिर वो उससे प्रेरित है। तो ये अभी इंट्रोगेशन में हम लोग उससे पूछपरछ करने वाले हैं। तो इससे पहले कोई गुनाहित इतिहास है इसका? उसका गुनाहित इतिहास है, उसकी डिटेल्स हम आपको अभी दे देंगे। આ ઘટના ફરી એકવાર ચિંતા ઊભી કરે છે કે ટેકનોલોજી સાથે લોકોમાં ગુનાહિત માનસિકતા પણ કેવી રીતે વધી રહી છે। સિનેમા, સોશિયલ મીડિયા અને ગેંગસ્ટરોની હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિઓથી પ્રેરાઈને યુવાનો કાયદો પોતાના હાથમાં લેવાના ઊંધા પાટે ચડતા જોવા મળી રહ્યા છે। નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે આવા ફેક એકાઉન્ટ, હિંસા ફેલાવતા વિડીયો અને આતંકવાદી વિચારધારા સામે સાયબર વિભાગે વધુ સજાગ રહી કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે, નહીં તો આવી પ્રવૃત્તિઓ સમાજ માટે ગંભીર ખતરો બની શકે છે। આ સમગ્ર ઘટના વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે? શું સોશિયલ મીડિયામાં આવા કન્ટેન્ટ પર વધુ કડક નિયંત્રણ આવવું જોઈએ? અમને કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવો। આવા વિગતવાર અને વિશ્લેષણાત્મક સમાચાર માટે સ્વમાનની ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જોતા રહો તમારું સ્વમાન। નમસ્કાર।